ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ፈንቅላውያን ከመይተምሲው ካምፓላ ዩጋንዳ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ عزوز سلامتنا نباقم يبتاح نلوم سولس زبالكو بكالاي تحست مدباتن زيناتاتن فنقل اير ميديا قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتتال كبرى تقاتلتنا بتي قداماي نريو اقداس زعبا مس انفلم مراحي تقومتي جوجلتاتا سودان حمدان دغالو بسنبت زتمل فيديو نام محبراوي مراخبيتات زرغي حنيرو ابت زرغو فيديو خا ايرترا تتقعنان تقدقطنا الله كبل بمرت كزارب تسمعلو እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ናይ መንግስቲ ሱዳን ንዝበዝሐ ክፋላት ናይቲ ሃገር ሓያል ብዝኾነ ቅልጣፈ እናተቆፃፀረሉ ይርከብ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናይ ሓምዳን ደጋሎ ሚሊሻታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጄኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተኾነኑ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሱዳን እናሃደሙ ናብ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት እናተኣኻኸቡ እዮም ዝርከቡ ዘለው ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝርከቡ ሰራዊት እውን ሙሉእ በሙሉእ ኣብ ትሕቲ ከበባዮም ኣትዮም ዝርከቡ ዘለው ምዚ ተታሒዙ እምበር ዓቕሉ ዘፃበበ ሓምዳን ደጋሎ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐጥታ ትፀልወላ ኣብ ፖርት ሱዳን ብምዃኖም ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለው ብዘይካዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኪዳን መስሪቶም ዝንቀሳቀሱ ዘለው ዕጡቃት ሓይልታትን ጉጅለታትን ኤርትራ ዕጥቅን ስንቅን كم ون ناي تعليم حاجزات تجبر لهم الله كبل بمرات كستاتو كزنب ترى يجلو أب سودان زلوك نتات كم زن عزبون نملكتون زلنا قلت في زخنة نكيارات النار يزخيب جلو وهب قال من السودان ثمالي أب زرقوها حبريتا نكتما كارتوم ملو بملو نمحرر نيشاي سبقوم تتراي تريفوهم يركب كم جلو ناي حمدان دقالو سراويت أوشت بيت منجست زركبكا ملو بملو أب كباباتيو يركب كم جلو نمحبرسب علم حبريتاتات زرقي حنيرو حمدان دقالو نوتوم بيت منجستي تخبيبهم زركب جلو سراويتو إيدون كهيبون كساب موداتا كواغو تساوعيتات يحليفو يركبالو حمدان دقالو حجي كونان نمجمر تاكزي ناب إيرتران منجستي إيرتران كمزا عينت كستات زقرب جلو كينات سودان كابزي جمر بترغاقام اوان ناب إيرتران منجستي إيرتران كستات كقرب ترى ينيرو كاب قداي سودانن إيرتران كيوتانا أما حداري زوا دارفور ناي سودان إيرترا سودانا وين شجراتهم بعلم فتح لهم زبل مرقت أنا الرأيان أزيو كم جد نقون نهزبن منكسن إيرترا زلوا مسجانا بمقلات أب حد إرجزي ناب إيرترا بمقنع مسكور بريزيدنت إسياس أفوركي بمرخاب أب سودان نزلوك نتات بحافشة أب زوا دارفور نزلوك نتات كا نكبر بريزيدنت إسياس أفوركي مبرهتات كهبو مخانو مرخبيتات ناي سودان تمالي تبت حجانه وجنيران كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوري إزعبا نسجر بقد تامس هاجرنا إيرتران مستنقارت كينات زهر رمزالله منغسي إثيوبيان زتت حزايو أبز حجي اوان مرخبيتات ناي سرعات بلتقنا بحرن أفدق بحرن زبل أجنداتات النار السعوء إيرترا أوشت أو قديات إثيوبيا إيداب مئتاو نفانون جنبار حرنوت أرمون كالوت أكلاتن بمحجاز መንግስት ከተፈረስትን ቃሳቀሳ አላ ዝብል ሓሶታትን ጸለመታትን ኣብ ምክያድን ተጸሚደን ዝርከባ ዘለዋ ድሮ ዘን መራኸቢታትን ናይ አብይ አሕመድ ካድራትን ቃኖም ቀይሮም ከምዚሎም ክዛረቡ ንዕዘባለና ትማሊ ጀሚሮን ኣብ ኤርትራ ናይ ሳተላይት ምስሊ ተረኺቡ ዝተባሃለ እናተቀባበላ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ክዛረባሉ ንዕዘባለና እዚ ናይ ሳተላይት ምስሊ ካብ ከተማ አስመራን ካብ ዛላምበሳን ረኺብናዮ ዝተባሃለ እዩ እቲ ካብ ከተማ አስመራ ካብ ኤርፖርት ናይ አስመራ 6 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝተወስደ ስእሊ ወይ ከዓ ዝተራእየ ምስሊ ዝብልዎ ዘለው ዞም ሰባት ሓደ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ሲስተም ኣብኡ ተተኺሉ ይርከብ ከም ዘሎን እዚ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ከዓ ስራሓት ሃገረ ሩስያን ኣብ ዕጥቂ ውሕዳት ሃገራት ዝርከብ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል እዩ ብተወሳኺ ካብ ከተማ ዛላምበሳ رحق أبزي كونه بتاون تماساسالي كمز أب كتم أسمرا تدخلوا زركب زلو سرعة مكالخلي ميسايل منجستي إرترا تخيلوا النابليوم تنتانتات كهبو زرع أي زلو سلازي انتهي زبقو سيو زي شغلوت انتهي زبقو سيو زي عبدان نمردو زي شقراي كونان نيرتران منجستي إرترا نمرعاد
ስርዓት ብልጽግና በተደጋጋሚ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዕቡድ ዘመተታትን ፈኸራን ኣካይዱ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ክድህሎን ከንበርክኾን ኣይከኣለን። ሕጂ መራኸቢታት ናይዚ ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ዓቕምታትን ኤርትራ ዘለዋ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ምፅንፃንን እንታይ ኣለዋ ንምፍላጥን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሸለብ ገለብ ተጸሚደን ይርከባ ኣለዋ። እዚ ስራሓት ሩስያ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ዝበሃል ዘሎ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ኣዝዩ ምዕቡል ኮይኑ ብሰማያት ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ተጻብኦታት ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምምካን ዓቕምታት ዘለዎ እዩ። ንስርዓት ብልጽግና ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይዶ ዘሎ ፈኸራታት መን ኢድ ሒዝዎ እዩ ንኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘይተንከፋ ዝብል ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ንስርዓት ብልጽግና ዝሓዘሎ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ክኸውን እንከሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ገጹ ወስክብል ዓቕምታት የብሉን። ካልኣይካ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ብቕዓትን ሚሳይላትን ኣጽዋራትን ኢትዮጵያ ነቲ ኣለኒ ኢላ ትምክሓሉ ኣጽዋራት ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወጻኢታት ዝገበረትሉ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊኡ ዓይነት ምዕቡል ኣጽዋራት ስለ ዝረከቦ እዩ። ለዚ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ሓደ ካብቲን ኢትዮጵያ ሻቅሎት ፈጢረላ ዝርከብ ዘሎ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ናይ 2025 ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ኤርትራ ካብ ሩስያ ተረኪባተን ዝተባሃላ ምዕቡላት ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን እውን ክሳብ ሕጂ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ከብዳኣትየን ብፍርሒ ዝሓቕንኦ ዘለዋ እየን። ስለዚ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ብመራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግናን ካልኦት ኣካላትን ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ነዚ ካብ ከተማ ኣስመራ ካብ ኤርፖርት ናይ ኣስመራ 6 ኪሎ ሜትር ተራእዩ ዝተባሃለ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይልን ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ተመሳሳሊ ተተኺሉ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ሓበሬታ ነዚ ዝምልከት እዞም ሰባት እዚኦም ንህዝቦም ፍርሕን ሻቅሎትን እናነስነስሉ እዮም ዝርከቡ ዘለው። ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ኤርትራ እንታይ የብላን እዞም ሰባት እዚኦም ብሳትላይት ስእሊ ይርከቡ። ብሳትላይት ስእሊ የምፁ ዋላ ሓንቲ ዝቕይርዎ ኩንነት የለን። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሃገሩን ሪሞን ዶባቱን ንምክልኻል ናይ ዝኾነ ጥኹን ሃገር ሓገዛትን ናይ ዝኾነ ጥኹን ሃገር ፍቓድ ተጸቢዩ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ከምቲ ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ሉዓላውነትናን መሬትናን ክንከላኸል ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንሕና ፍቓድ ኣይንጽበን ኢና ቅሰን ዝብል መልእኽቲ እውን ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሱ ኣታሒዙ ይሕሊፉ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ለና ዘየለ የለን ስርዓት ብልጽግናን መራኸቢታትን ከዓ ኤርትራ ዘለዋ ስርዓት መከላኸሊ ሚሳይል እናበሉ ዓንገረር ክብሎ ንዕዘቦም ኣለና። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ብኤርትራና ብኣጽዋራትና ብሓይልታት ምክልኻልና ሻቅሎት ዝበሃል ይብልናን። ብተዛዋሪ መንገዲ እዞም መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መልእኽታት እዮም ዘሕልፍሉ ዘለው ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ገጽና ዘይተንቀሳቀስና ዝፈከርናዮ ኣብ ባይታ ዘይተግበርና ሻዕብያ ምዕቡል ኣጽዋራትን ስርዓት መከላኸሊ ሚሳይል ስለ ዘለዎ ኢና ናብኡ ገጽና ዘይተንቀሳቀስና ዝዓይነቱ መልእኽታት እዮም ዘሕልፉ ዘለው። ብተዛዋሪ መንገዲ ከዓ ነቲ ለንቅነ ክገብርዎ ዝቐነዩ መናውራ ብግምጣሉ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ትሰርሓላ ዝብል ውፃእ ሓሶታትን ጸለመታትን ቃንኦም ብምቕያር የካይድለው። እዚ ናይዞም ሰባት እዚኦም ግምጥል ንዓና ንኤርትራውያን ከደናግረና ዝኽእል ኣይኮነን። ከም ቀደምና ሸጥ ማዓንጣና ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን መኸተን ብፍላይካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዝግበር ዕብዳን ኤርትራዊ ራብዓይ ግንባር ሙሉእ ብምሉእ መኪትዎን ኣፍሽልዎን እዩ። ብሕጂ ንዝመጽእ ከምዚ ዓይነት ተግባራትን ኩነታትን እውን ከም ዘፍሽሎ ጥርጣረታት ዝበሃል ይብልናን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ ሓበሬታ እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸ ደቅሬም ፈንቅል ኤር ሚድያ